또한 너희가 Hal 이 ini 시기를 harus kamu 알거니와 lakukan 자다가 karena kamu 깰 때가 mengetahui 벌써 keadaan 되었으니 yaitu 이는 bahwasanya 이제 telah 우리의 tiba bagi 구원이 kamu 처음 untuk 믿을 bangun dari 때보다 tidur. 가까웠습니다. Sebab sekarang 밤이 keselamatan 깊고 sudah lebih 낮이 dekat bagi kita 가까웠으니 daripada waktu 그러므로 kita 우리가 masih 어둠의 percaya. 일을 Hari sudah 벗고 jauh malam, 빛의 telah 갑옷을 hampir 입자. siang. Sebab itu, 낮에와 marilah 같이 kita 단정하게 meninggalkan 행하고 perbuatan-perbuatan 방탕하거나 kegelapan dan 술 취하지 mengenakan 말고 perlengkapan senjata Tuhan. 엄란하거나 Marilah kita 호색하지 hidup dengan 말며 sopan seperti 다투거나 pada siang 시기하지 hari, 말고 jangan dalam 오직 pesta 주 pora 예수 dan 그리스도로 kemabukan, 옷 jangan dalam 입고 percabulan dan 정력을 hawa 위하여 nafsu, 육신의 jangan 일을 dalam 도모하자. perselisihan dan iri hati. Tetapi 아멘. 세상의 가치와 그리스도인의 삶이라는 제목으로 말씀을 전가하겠습니다. firman Tuhan hari ini berjudul nilai-nilai duniawi dan kehidupan Kristen. 저는 시골에서 자랐어요. Jadi saya orangnya dari kampung. 제가 있는 시골은 바다도 있고 또 산도 있는 그런 곳입니다. Kampung saya itu punya gunung, punya laut. 아버지가 이제 물고기를 잡는 업을 가지고 있었습니다. Usaha ayah saya adalah perikanan. 그래서 가끔씩 제가 같이 일을 하러 갔어요. Jadi kadang saya juga sering ikut ayah saya pergi bekerja. 보통 한 새벽 3시 그 정도에 출발합니다. Kami pergi ke laut itu sekitar jam 3 subuh. 그때가 태연이 나이 정도 될 때입니다. Waktu saya masih umur 3 tahun seperti Taehyun. 3 tahun, maksudnya umur seperti Taehyun. 그래서 깜깜한 어둠 속에서 이제 배를 타고 가고 그곳에서 또 고기를 잡습니다. Di situ, di tengah kegelapan malam, kita menebarkan jalan menangkap ikan. 근데 그러고 있다가 이제 시간이 돼서 해가 이렇게 쫙 떠오르잖아요. Waktu berlalu dan akhirnya matahari mulai terbit. 이게 땅에서 바라보는 해 떠오르는 거하고 바다 쪽에서 해 떠오르는 해하고는 좀 달라요. Sebenarnya sangat beda pemandangan melihat matahari terbit dari daratan dan matahari terbit dari lautan. 어떠냐면 해가 떠오르기 전에 먼저 해는 보이지 않는데 빛이 쫙 이렇게 떠올라요. Nah, itu biasanya sebelum matahari terbit, yang naik duluan itu terangnya naik. 갑자기 확 밝아지는 게 아니고 천천히. Pelan-pelan dia terbit, tidak langsung feng gitu. 그러고 나서 해가 빼꼼 이렇게 올라옵니다. Setelah itu keluarlah matahari pung. 여러분 안 보신 분들은 잘 모르겠죠. Mungkin yang belum pernah lihat akan berimajinasi seperti apa sih dia. 그러면 세상이 언제 그랬냐는 듯이 환하게 밝아져요. Dan dunia itu benar-benar langsung jadi sangat terang. 우리는 이 세상 속에서 살아가고 있습니다. Kita sekarang saat ini tinggal di dunia. 세상은 너무나도 어둡고 또 문제가 많아요. Dan dunia ini sangat gelap, penuh masalah. 지난주에 뉴스에 보니까 한 고등학생이 밤에 여자 학생이 공부하고 집에 가는데 웬 남자가 와서 칼로 그 학생을 찔러서 죽이는 일이 일어났어요. Minggu lalu saya melihat berita ada seorang anak SMA perempuan lagi pulang ke rumah malam-malam, tiba-tiba ada seorang pria tak dikenal menusuk dia dengan pisau. 그래서 경찰이 잡았어. 너 왜 그랬냐? Terus akhirnya ditangkaplah dia oleh polisi dan ditanya, kamu kenapa begitu? 이유가 없어요. Dia bilang nggak ada alasan. 아는 사이도 아니에요. Dia benar-benar nggak saling kenal sama si korban. 또 어떤 아이가 어린이날에 공원에서 막 조그마한 아기가 뛰어가고 있어요. Terus di hari anak minggu lalu ada seorang anak kecil lagi main-main di playground. 근데 그 아저씨가 그 아이를 때려가지고 땅바닥에 패대기 치는 거예요. Terus anak itu tiba-tiba ditampar oleh seorang om-om dan anak itu langsung terkapar di 아이가 막 울어요. tanah. 영상에 보니까. Terus anak itu langsung nangis-nangis di video. 그럼 그냥 가는 거예요. Lalu pergilah dia. 근데 그 아저씨도 잡혔어요. Tapi si om-om itu juga ditangkap. 왜 그랬냐고. Ditanya, kamu kenapa pukul si 이유가 anak 없어요. kecil? Dia bilang nggak ada alasan. 너무 이상하잖아요. Ini aneh kan? 세상이 왜 이래요? Kenapa sih begitu dunia? 우리가 지금 살고 있는 세상 속에 사실은 보이지 않는 어둠이 더 많아요. Sebenarnya lebih banyak lagi kegelapan yang ada di dunia ini. 심지어 하나님을 대적하고
교회를 조롱하는 그런 문화들이 있습니다. Bahkan banyak sekali budaya-budaya yang menentang Allah. 특별히 공산주의 이런 사상은요, 아주 무서운 사상이에요. Mungkin seperti komunisme, itu kan suatu ideologis yang menakutkan. 사람을 물건 취급해요. Karena manusia itu dianggap seperti benda saja. 그래서 여러분 공산주의 하는 나라들은 사형을 너무 쉽게 해버려요. Makanya negara komunis itu mudah membunuh hukum mati itu mudah di sana. 왜냐하면 이런 것들은 세상에 필요가 없어. 오히려 세상에 방해가 된다 생각하는 거죠. Karena mereka menganggap manusia yang mereka anggap tidak berguna itu dimusnahkan saja. 여러분, 우리는 가장 존귀한 하나님의 백성입니다. Tapi Alkitab berkata berbeda. Kita adalah umat-umat yang sangat 여러분, 한 영혼 한 mulia. 영혼이 너무 소중합니다. Setiap jiwa itu istimewa. 여러분, 이 어두운 세상 속에서 우리가 하나님의 백성으로, 하나님의 자녀로 어떻게 살아가야 되겠습니까? Namun kita semua di tengah dunia ini bagaimanakah kita harus hidup? 오늘 말씀은 그리스도로 옷을 입으라고 말씀하고 있어요. Hari ini firman Tuhan berkata, sebagai umat-umat Kristus, mari kita mengenakan pakaian. 지금도 세상의 가치와 어둠 속에서 살아가는 사람들이 있습니다. Kita memperlengkapi diri kita dengan jubah Allah, dan kita lihat dunia ini penuh dengan kegelapan. 흔히 우리가 영화를 보면, 영화나 드라마에 보면 부자가 되기 위해서 다른 사람의 것을 훔치고 뭐 심지어는 은행을 훔치고 이런 소재의 영화들이 많아요. Kita juga bisa melihat banyak sekali film-film pencurian, mencuri untuk menyelamatkan dunia. 사람들이 재밌게 봅니다. Dan itu seru ya kalau dinonton. 그 돈 훔쳐가지고 부자가 돼요. Ada yang mencuri terus jadi kaya. 근데 여러분, 그게 정상적인 것이 아니에요. Tapi ingatlah, itu tidak normal. 여러분, 성공을 위해서 무엇이든지 할 수 있다라고 말합니다. Banyak orang berpikir bahwa mereka bisa melakukan apa saja untuk berhasil. 여러분, 우리는 그거 아닙니다. Tapi tidak seperti itu kita. 여러분, 아무리 우리가 성공하고 돈을 벌어도 절대 하지 말아야 될 것들이 있어요. Walaupun kita mungkin bisa berhasil dan bisa melakukan banyak hal, ada hal-hal yang sebenarnya tidak boleh kita lakukan. 여러분, 어둠을 사랑하는 사람들이 있습니다. Ada orang-orang yang begitu mencintai kegelapan. 어둠을 사랑하는 사람들은 어떤 모습입니까? Siapakah mereka orang-orang yang mencintai kegelapan? 로마서 13장 9절 말씀 우리 한번 같이 읽어볼까요? Mari kita lihat Roma 13 ayat 9. 시작. 간음하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라 한 것은 그 외에 다른 계명이 있을지라도 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하시니 그 말씀 가운데 다 들어있느니라. 여러 계명들이 있습니다. Jadi banyak sekali hukum-hukum Allah. 근데 이 모든 계명이 내 이웃을 사랑하라라는 그 말 안에 다 포함되어 있다라고 성경은 말하고 있어요. Tapi katanya semua jangan berzina, jangan membunuh, mencuri, ini adalah satu, yaitu kasihilah sesamamu manusia. 여러분, 내 이웃을 여러분 사랑하십니까? Apakah kita mengasihi sesama kita? 우리가 열심히 전도하고자 합니다. Kita rajin menginjil. 인도네시아 복음화를 외치면서 우리가 기도합니다. Kita rajin menginjil dan selalu berkata injilisasi Indonesia. 근데 아무리 전도를 잘하는 기술을 가지고 있어도 사랑하는 마음이 없으면 여러분 그것은 헛된 것입니다. Namun jikalau misalkan kita mempunyai suatu Injil yang besar, kalau hati kita tidak mempunyai kasih, itu semua sia-sia. 여러분 영혼을 여러분 사랑하십니까? Apakah kita mencintai jiwa-jiwa yang Tuhan telah berikan kepada kita? 아멘. 여러분 정말 인도네시아를 사랑하십니까? Apakah benar-benar kita mengasihi Indonesia? 그게 전도의 시작이에요. Itulah awal dari penginjilan. 우리가 육신의 눈으로 보면 너무 이상한 짓 하고 있고 너무 나쁜 사람처럼 보입니다. Kadang kita juga bisa melihat banyak sekali orang-orang itu yang terlihat aneh, terlihat punya banyak sekali kasus kriminal yang dibuat. 근데 영혼을 사랑하는 사람은 그 사람을 두고 기도하는 거예요. Tapi kalau kita benar-benar mencintai jiwa-jiwa manusia, maka kita berdoa untuk orang yang jahat seperti 여러분 itu. 특별히 인도네시아는 빈부격차가 부자와 가난한 사람 차이가 너무 많이 나요.
Terutama di Indonesia itu perbandingan apa itu? Kekayaan masyarakat itu sangat ekstrim. Kaya terlalu kaya, miskin terlalu 이 miskin. 동네에 부자들이 얼마나 많이 살아요. Seperti di sini lah di Alam Sutra. 집이 궁궐 같아요. Rumah-rumahnya seperti castle, 근데 istana. 지난번에 우리가 토요스쿨을 위해서 여기 조금만 가면 에르떼가 있어요. Dulu kita sempat buka Saturday School di sini. Di belakang perumahan mewah ini ada banyak sekali macam perkampungan. 방 한 칸에 온 가족이 사는 그런 집도 있어요. Ada rumah-rumah kontrakan kecil yang cuma satu petak 너무 어렵게 사는 untuk 사람들이 satu 있어요. keluarga. 우리가 교회가 정말로 하나님을 사랑하는 그 사랑도 전해야 되지만 육신의 사랑도 함께 할 수 있어야 돼요. Jadi walaupun memang kita mencintai orang-orang di dalam gereja kita dengan kasih Tuhan, tapi kita juga harus mengasihi juga secara jasmani. 제가 인도네시아에 구걸하는 사람들이 많잖아요. Di Indonesia kan banyak sekali para pengemis ya di jalanan. 제가 제일 싫어하는 사람들이 있어요. Ada orang-orang yang saya sangat kesal di jalan. 이 기타 이렇게 띵가띵가띵가 하면서 돈 내놔라 이런 사람 있죠. Para pengemis yang nyanyi-nyanyi pakai gitar. 절대 안 줍니다. Orang seperti itu saya tidak akan kasih uang. 그리고 얼굴에 무슨 탈 쓰고 막 이렇게 스파이더맨 흉내 내고 뭐 그런 사람도 있어요. Atau mungkin orang-orang yang memakai topeng Spiderman. 절대 안 줍니다. Saya tidak akan berikan ke mereka. 근데 제가 주는 사람들이 있어요. Tapi ada orang yang saya berikan. 특별히 장애를 가지고 있는 사람들. Kalau orang yang pengemisnya itu adalah orang yang punya kekurangan 일을 하고 fisik. 싶어도 기회가 없잖아요. Karena kan mereka walaupun mau bekerja tidak ada kesempatan untuk bekerja ya. 어린 아기를 데리고 뭐 박스나 뭐 이런 거를 주우러 다니는 사람들이 있어요. Ada juga orang-orang yang bawa anak bayinya, mengemis, anak bayinya dimasukkan di 뭐 kardus. 플라스틱 뭐 이런 거 주워 가지고 막 이렇게 하는 사람도 있거든요. Atau orang-orang yang mengumpulkan plastik, botol. 제가 그런 사람들을 도와주기 위해서 두는 제 돈통이 따로 있어요. Dan saya punya macam celengan uang di mobil untuk memberi kepada mereka. 어떤 때는 좀 많이 주기도 합니다. Kadang juga saya berikan lebih. 왜냐면 그런 분들은 일을 하고 싶은데도 기회가 없잖아요. Karena mereka itu tidak bisa bekerja karena memang tidak ada kesempatan dengan kekurangan fisiknya. 애기들한테는 돈보다는 제가 과자를 많이 줘요. Tapi kepada anak-anak kecil yang mengemis, saya kasih mereka snack, bukan 제 차에 uang. 뒤져보면 과자가 많습니다. Dalam mobil saya banyak snack soalnya. 제가 먹으려고 놔두는 게 아니라 주려고 놔두는 거예요. Ya, untuk kasih ke anak-anak di jalanan kadang. 근데 우리 교회가 앞으로는 복음을 전하는 이 일에도 열심히 해야 되겠지만 세상 가운데 소외되고 어려운 사람들도 돌아보는 일을 앞으로는 더 많이 해야 될 줄 믿습니다. Dan saya percaya ke depannya gereja kita juga, walaupun memang harus banyak menginjil, kita juga harus sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial. 여러분 bakti 어떻게 하면 sosial, 세상이 바뀌겠습니까? membantu orang-orang lemah. Karena bagaimana 이 cara kita 어두운 mengubah 세상이 어떻게 dunia? 하면 바뀌겠어요? Bagaimana kita mengubah dunia yang gelap ini? 첫 번째는 복음의 빛이 비춰야 됩니다. Pertama-tama kita harus memberkati dunia ini dengan Injil. 두 번째는 교육이에요. Yang kedua adalah pendidikan. 여러분 사람 안 바뀝니다. Karena orang-orang di dunia ini tidak akan berubah. 근데 교육을 통해서 생각도 바뀌고 삶도 바뀌는 거예요. Namun oleh pendidikan, orang itu bisa berubah cara berpikir dan juga hidup juga berubah. 우리 목요일마다 목요일마다 우리 청년 예배를 드립니다. Dan setiap hari Kamis ada ibadah dengan mahasiswa-mahasiswa, anak-anak muda. 거기 오는 친구들의 대부분이 다 장학생들이에요. Hampir semua yang ikut di situ anak-anak beasiswa. 근데 거기 친구들 얘기 들어보면 고향이 완전 깐풍 중에 깐풍이에요, 시골. Tapi ternyata dari anak-anak beasiswa ini banyak yang dari kampung. 그런 어려운 환경 속에 있던 친구들이 이 우페아 대학에 장학생으로 온 거예요. Dan ternyata mereka dari kampung pun datang ke UPH menjadi anak-anak beasiswa. 그 한 친구가 꿈꾸는 게 있어요. Terus salah satu mereka bilang begini. 내가 공부 열심히 하고 하나님께 열심히 기도해서 우리 부모님, 고생하고 있는 부모님 또 내 형제들에게 기회를 주고 싶다는 거예요. Dia bilang dia mau rajin belajar
Dan setelah itu punya uang untuk memberi kesempatan kepada keluarganya, adik-adiknya untuk sekolah. 그때 제가 그 친구한테 얘기했어요. Terus saya bilang kepada dia, 너 때문에 너 가정이 복을 받을 거야. pasti keluarga kamu akan diberkati oleh kamu. 하지만 그것보다 더 큰 꿈을 꿨으면 좋겠다. Tapi kamu harus bermimpi lebih besar dari itu. 복음 가진 너 한 사람을 통해서 이 땅 인도네시아가 살기를 원한다. Bermimpilah melalui kamu Indonesia akan diselamatkan. 아이들 기도 제목을 제가 싹 받았어요. Saya terima pokok-pokok doa mereka. 제가 한 장 한 장 다 읽어보니까 절대 안 빠지는 기도가 있어요. Dari semua pokok doa yang mereka kumpul, satu yang nggak ada yang kurang. Semuanya punya pokok doa yang sama itu. 뭘 것 같아요? Apa kira-kira? 우리 엄마 아빠 건강하게 해주시고 아프지 않게 해주시고 Doa 그 mereka 기도가 아이들 기도 제목에 다 있어요. di pokok doa mereka itu ada itu. Mereka berdoa untuk ayah dan ibu yang di kampung. 어떤 친구는 2년, 3년 벌써 부모님 못 본 지가 그렇게 됐더라고요. Karena sudah 2 tahun atau 3 tahun ada anak-anak itu tidak lihat orang tua. 그럼에도 불구하고 이 친구들이 바쁜 중에도 와서 예배 드리고 기도하고 또 밤에 가서 또 공부하고 하는 거예요. Tapi walaupun mereka sibuk, mereka akan menyempatkan waktu datang beribadah, lalu pulang lagi dan berdoa dan belajar. 여러분, 우페아 대학의 뜻이 뭡니까? Tahukah 네. arti dari kata UPH di 네. kampus itu? 유니버시타시 뻥하라판, Pelita 벌리타 harapan. 하라판. 예. Iya. 그런데 아이들이 농담으로 하는 말이 있어요. Tapi anak-anak suka buat apa tuh? 뭡니까? 우왕, 빠빠, 하비스. Ya, UPH itu bukan pelita harapan tapi uang papa habis. 엄청 비싼 학교예요. Karena sekolahnya mahal 학비가, sekali. 학비가 비싸요. Sangat mahal sekolahnya. 그러니까 돈이 많은 애들이 오든지 아니면 똑똑하고 장학금 받는 애들 오든지 둘 중에 하나예요. Di sekolah itu ekstrimnya adalah orang yang paling kaya yang masuk atau anak-anak pintar yang masuk. 돈 많은 애들은요 매일같이 그 앞에 그 우페아 대학교 길 건너면 거기 시작부터 해가지고 저기 슈퍼몰까지 다 술집이에요. Sebenarnya kalau lihat di depan kampus UPH itu, di depannya itu yang jual-jualan itu adalah rumah-rumah bir. 밤마다 퍼 마시느라고. Karena malam-malam mereka situ minum. 돈 많으니까. Ya karena kaya kali ya. 근데 반대로 가난하지만 믿음 가지고 기도하면서 공부하는 친구들이 있어요. Tapi ada anak-anak juga yang walaupun tidak berada tetap bekerja keras di sana dan belajar. 여러분, 하나님이 누구를 축복하고 누구를 사용할까요? Siapakah yang sebenarnya Tuhan pakai? 여러분이 하나님 같으면 누구를 쓰실 것 같습니까? Kalau misalkan kita itu adalah Tuhan, kita mau pakai orang yang seperti apa? 우리 안디옥 선교교회는 꿈꾸는 교회입니다. Kita adalah gereja yang terus bermimpi. 뭘 꿈꿉니까? Mimpi apa yang kita miliki? 이 땅 인도네시아에 복음이 증거되는 꿈을 꿉니다. Kita bermimpi untuk memberitakan Injil di Indonesia. 18,000개 성, 3,000개 유인도섬에 올바른 목회자를 파송하고 교회를 세우는 꿈을 꿉니다. Kita bermimpi untuk mengutus banyak misionaris ke seluruh Indonesia. 또 후대들 올바른 복음으로 후대를 살리는 꿈을 꿉니다. Juga kita bermimpi untuk menyelamatkan Indonesia dengan generasi-generasi penerus. 그래야 인도네시아가 바뀌는 거예요. Untuk mengubah Indonesia. 오늘 이번 5월 6월달은 졸업 시즌이에요. Ya, bulan Mei, bulan Juni ini adalah bulan-bulan wisuda. 우리 상지, 상화, 그리고 우리 지연이, 우리 아플리 다 졸업합니다. Banyak yang mau wisuda di sini dari level masing-masing. Ada Sangji, Sanghwa, Apli. 특별히 우리 아플리는 이제 S2와 대학원 졸업해요. Dan sekarang Apli sudah mau wisuda S2. 제 생각입니다. Ini saya pikirnya. 아마 아플리 동네에서 제일 똑똑한 여자일 것 같아요. Sepertinya dari kampung halaman Apli paling pintar. 아플리 동네에 박사 있습니까? Atau ada yang S3 dari kampungnya Ada? Apli? Ada. 없어요. S2와 있어요? Ada yang S2. 없어요. Tidak ada. 제일 똑똑한 여자. Paling pintar dari kamu. 하나님이 앞으로 좋은 목회자로 복음 전하는 목회자로 축복하실 줄 믿습니다. Saya percaya Tuhan pasti akan memakai Apli menjadi penginjil yang berguna di mata Tuhan. 우리가 지금 세상 속에서 빛으로 하나님이 우리를 부르셨어요. Tuhan telah memanggil kita menjadi terang di tengah dunia ini. 여러분, 우리를 정말로 더럽게 하는 게 뭡니까?
sebenarnya apakah hal-hal yang mengotori kita? 마가복음 7장 14절에서 16절에 예수님 말씀하십니다. Markus 7 ayat 14 sampai 16, Tuhan Yesus berkata, 무엇이든지 밖에서 사람에게 들어가는 것이 더럽게 하는 것이 아니라 사람 속에 있는 것이 나올 때 들어온 것이다라고 말해요. Tuhan Yesus berkata, yang mengotori manusia itu bukanlah dari luar ke dalam tubuh, tapi dari dalam keluar. 특별히 우리 입을 통해서 나가는 이 말이 더럽게 하는 거예요. Terutama perkataan yang keluar dari bibir mulut kita. 우리 입이 사람을 살릴 수도 있고 사람을 죽일 수도 있어요. Karena kita tahu bahwa bibir kita itu adalah sesuatu yang bisa menyelamatkan orang, tapi juga bisa membunuh orang. 여러분 한국에서 이 목회자 연구소라는 데가 있어요. Jadi ada suatu tempat penelitian pendeta di Korea. 거기서 계속 설문조사도 하고 여러 가지 조사를 합니다. Dan itu adalah pusat penelitian untuk para pendeta-pendeta. Jadi di situ terus meneliti, terus ada tesis, skripsi yang mereka teliti. 코로나 이후로 가장 이슈가 되는 게 가나안 성도들이에요. Kanaan. 네. Oke, jadi setelah corona ada suatu istilah yang jadi isu, 예수는 믿는데 교회 안 가요. yaitu jemaat-jemaat Kanaan. Artinya jemaat-jemaat yang nggak ke gereja. 특별히 이 친구들 중에서 대학생들, 청년들이 많은 대학생들, 청년들이 교회를 안 가요. Terutama anak-anak muda, remaja, banyak yang sudah tidak ke gereja. 근데 그 친구들한테 물어본 거예요. Dan ditanyalah kepada mereka, 너는 왜 교회 안 가냐? kenapa kamu tidak ke gereja? 핑계일 수도 있습니다. Mungkin mereka buat banyak 이 alasan. 친구들이 뭐라고 대답했냐면 저는 제 부모님 때문에 교회를 안 갑니다. Ada yang bilang, oh saya tidak bergereja karena orang tua saya. 아니 그럼 부모님 없는 교회 가면 되잖아. Terus saya bilang, ya udah kalau gitu bergerejalah di gereja yang nggak ada orang tua kalian. 그것도 안 하는 거예요. Tapi ternyata tidak juga, tidak mau begitu. 왜 그러냐 보니까 어렸을 때부터 교회를 다녔어요. Terus ditanya kenapa? Diselidiki mungkin kan karena mereka sudah dari kecil 부모님들이 gereja. 교회에서 열심히 헌신하고 봉사했습니다. Orang tua rajin melayani di gereja. 그런데 집에서의 모습이 너무 다른 거예요. Tapi di rumah ternyata orang tua mereka itu bentuknya, wujudnya berbeda dengan di gereja. 교회에 있을 때는 믿음 있는 사람처럼 보여요. Di gereja terlihat seperti orang-orang yang hebat, beriman. 집에 오면 목사 욕하고 장로 욕하고 교회 욕하고 Tapi pas pulang rumah, semuanya digosipin, pendetanya, gembalanya, 문제 오면 염려하고 anak 낙심하고. tua, terus-terus khawatir, keluar dari mulut. 그래서 이 친구들이 내 부모가 믿는 하나님은 내가 안 믿고 싶다. Sehingga anak-anak itu membuat kesimpulan, saya tidak mau percaya Allah yang mama saya percaya. 여러분, 우리가 자칫하면 우리의 작은 말 때문에 우리 후대들이 죽을 수가 있어요. Benar-benar perkataan kita itu sangat berkuasa. Hati-hati dengan perkataan 여러분 kita. 믿음의 고백을 하시는 주의 백성들 되기를 축복합니다. Itu bisa membunuh generasi penerus. 여러분 살리는 자가 되기를 축복합니다. Untuk itu kiranya kita menjadi orang-orang yang menyelamatkan. 우리 옆 사람 고백합시다. Mari sama-sama katakan. 살리는 자가 됩시다. Mari jadi orang yang menyelamatkan. 아멘. 어떻게 하면 우리가 살리겠습니까? Bagaimana menyelamatkan? 방법을 오늘 말씀 속에서 답이 있어요. Ada di dalam firman Tuhan. 그리스도로 옷 입어라. Kenakanlah Kristus. 하나님의 사람아 빛의 갑옷을 입어라 말합니다. Dan kenakanlah pakaian terang. 하필은 왜 옷입니까? Why? Kenapa harus baju sih yang di... 오늘날도 그렇지만 당시에 옷은 신분을 의미하는 거예요. Jadi kembali lagi bahwa sebenarnya pakaian itu menandakan identitas orang. 여러분 경찰 옷을 입었어요. Ya contohnya polisi pakai baju polisi. 여러분 병원 가면 의사를 어떻게 찾을 수 있습니까? Bagaimanakah cara mencari dokter di ke rumah sakit? 가운 입고 있으면 의사예요. Mereka kalau pakai jubah putih berarti mereka dokter. 여러분 군인은 뭘 입을까요? Tentara pakai baju apa? 군복을 입은 거예요. Pakai baju tentara. 그래서 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입어라 그랬어요. Dan inilah yang difirmankan Tuhan, tinggalkanlah kegelapan dunia dan kenakanlah pakaian terang. 곧 군인이란 말이죠.
Seperti tentara. 우리가 세상 살아가는 동안 죄와 싸우고 사단과 싸우는 것입니다. Di tengah dunia yang jahat ini, kita harus terus-menerus berperang dengan dosa. 우리가 그리스도로 옷 입고 그리스도의 군사로 결단하고 싸우는 것입니다. Dan kita harus terus mengenakan Kristus 우리가 sebagai 순간순간 prajurit-prajuritnya. 순간순간 넘어져요. Karena kita bisa sangat rentan untuk terjatuh. 괜찮습니다. Tapi kalaupun sudah jatuh 다시 tidak 일어나세요. apa-apa. Berdiri lagi. 이거는 여러분 죄 지어도 괜찮다 그 말이 아니에요. Bukan berarti kita harus kompromi berdosa saja. 여러분 tidak apa-apa. 매일매일 싸우시기 바랍니다. Kita harus setiap hari berperang. 죄를 미워하시기 바랍니다. Benci akan dosa. 사단을 미워하시기 바랍니다. Benci akan setan. 그래서 사단을 대적하라고 말했어요. Makanya kita bilang musuhilah iblis. 여러분 죄가 그립고 죄 짓고 싶고 그거는 하나님의 사람이 아니죠. Kalau kita berkata kita anak orang-orang Tuhan tapi masih merindukan dosa, maka berarti bukan. Kita harus 에베소서 berdoa. 6장 11절에는 하나님이 주시는 전신 갑주를 입어라 말합니다. Karena di dalam kitab Efesus berkata, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. 에베소서 5장 8절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. Efesus 5 ayat 8 berkata, 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라. dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang. 빛의 자녀들처럼 행하라. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함이다. Sebab terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. 여러분은 지금 어떤 열매를 맺어가고 있습니까? Buah apakah yang saat ini sedang Anda sekalian miliki? 어둠의 열매입니까? 빛의 열매입니까? Apakah itu adalah terang 당연히 terang? 빛의 열매죠. atau gelap? Seharusnya terang. 아멘. 우리 고백합시다. 빛의 열매를 맺읍시다. Mari sama-sama katakan, mari milikilah buah terang. 여러분 걸어가기만 하면 돼요. 빛은 여러분 지나가기만 하면 어둠은 떠나가게 돼 있는 거예요. Jadilah terang. Kemanapun ada terang, pasti kegelapan itu hilang. 어떻게 하면 우리가 승리할 수 있습니까? Bagaimanakah kita bisa menang di dunia ini? 우리에게 승리를 주시는 분은 곧 예수 그리스도예요. Yesus Kristus satu-satunya yang memberikan kita kemenangan. 요한일서 5장 4절에 말씀하고 있습니다. 1 Yohanes 5 ayat 4. 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기느니라. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. 아멘. 우리가 어떻게 세상을 이길 수 있습니까? Bagaimana caranya kita mengalahkan dunia? 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐? Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? 우리가 그리스도를 믿는 믿음 안에 있는 자가 세상을 이기는 자예요. Jadi benar-benar kalau kita percaya Yesus, kita itu pasti bisa mengalahkan dunia. 예수님께서 십자가에서 모든 사단의 권세를 깨뜨리셨습니다. Sebab segala kuasa kegelapan dapat dihancurkan di bawah kuasa nama Yesus. 아멘. 우리의 모든 죄를 담당하셨습니다. Dan ia bisa mengangkat semua dosa-dosa kita. 주님 만나는 그날까지 성령으로 우리의 삶을 인도하시는 것입니다. Dan sampai waktunya tiba, kita bisa terus-menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. 여러분, 이 구원을 우리에게 확정하셨어요. Dan Tuhan telah menetapkan keselamatan itu dalam kita. 무슨 다르게 좀 표현하면 우리가 천국을 들어가는 티켓을 받았다고요. Atau dalam kata lain, kita sudah terima tiket masuk surga. 근데 아직 천국 안 들어갔죠. Walaupun belum 그 masuk. 과정 속에서 우리의 삶을 이끌어 가신다고요. Dalam proses itu Tuhan pasti akan tuntun perjalanan kita. 여러분 지금 오늘날 많은 교회들이 어려움 속에 있고 청년들이 교회를 떠나는 시대에 우리는 살아가고 있습니다. Dan sekarang kita berada di dalam masa-masa anak-anak muda meninggalkan gereja. 교회가 왜 이래? 그런 말 할 필요 없어요. Tidak perlu kita selalu berkata kenapa gereja begini. 목사가 왜 저래? 그런 말 할 필요 없어요. Pendeta kenapa begini. 하나님은 살아계십니다. Tuhan itu hidup 지금도 교회를 통해서 역사하십니다. dan bekerja melalui gereja. 여러분 자신이 교회라는 사실이에요. Dan ingatlah bahwa pribadi kita semua adalah 여러분 gereja. 교회가 왜 이래? 이 말은 여러분 자신 내가 왜 이래? 그 말이에요. Kalau misalkan kita menista gereja, sama seperti kita menista diri sendiri. 한국의 속담에 누워서 침을 뱉는다라는 말이 있습니다. Di dalam peribahasa Korea ada peribahasa seperti meludah sambil berbaring. 침을 뱉으면 그 침이 어떻게 됩니까? Coba meludah sambil berbaring. 내 얼굴에 떨어지는 거예요. Jatuh di wajah sendiri. 여러분 교회를 욕하면
나를 욕하는 거예요. Begitu juga seperti kita mencaci maki gereja, itu seperti mencaci maki diri sendiri. 여러분, 교회가 교회되게, Gereja adalah gereja. 예배가 예배되게 하는 응답이 있기를 축복합니다. Biarlah gereja menjadi gereja, ibadah menjadi ibadah. 여러분, 마태복음 5장 14절에서 16절 말씀입니다. Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 14 sampai 16. 뭐라고 말씀하십니까? Apa firman Tuhan? 너희는 세상의 빛이다. Kamu adalah terang. 너희 착한 행실을 통해서 하나님께서 영광을 받으신다라고 말씀하고 있습니다. Dan Tuhan dipermuliakan melalui perbuatan-perbuatan baikmu. 우리가 세상 속에 살아가지만 빛의 자녀로 그리스도인으로 승리하는 응답이 있을 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa kita semua di dalam Yesus Kristus dapat hidup menjadi pemenang. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 어두운 세상 속에 우리는 살아가고 있습니다. Kita saat ini sedang hidup di tengah dunia yang jahat. 그리스도로 옷 입고 빛의 자녀로 승리하는 주의 백성들 되게 하옵소서. Namun jadikanlah kami umat-umat Kristus yang selalu berdiri di terang-Mu yang ajaib. 우리의 가정에 임하여 있는, 우리 직장에 임하여 있는 모든 어둠은 예수 이름으로 떠나갈지어다. Kiranya segala kuasa kegelapan yang mengganggu kami, pekerjaan kami, tempat kami ada, dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. 특별히 주의 백성들의 입을 축복하여 주옵소서. Berkatilah Tuhan setiap bibir mulut umat-umat-Mu. 믿음의 고백하게 하옵소서. Biarlah kami selalu mengakui iman kami. 살리는 고백하게 하옵소서. Biarlah hidup kami selalu diperbaharui oleh Tuhan. 이들의 입술을 축복하사 참 그리스도가 예수가 그리스도라는 사실을 증거하게 하옵소서. Dan biarlah Tuhan kami akan selalu diberkati di dalam firman-Mu dan selalu bisa menjadi orang yang memberkati orang dengan bibir kami. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih dan karunia dari Tuhan 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 세상 속에 그리스도인으로 turun kepada setiap umat-umat Kristus 빛을 비추며 승리할 yang ada di dunia ini sebagai terang, 주의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. mulai hari ini besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.